GMP song 125th Amendment of Indian Constitution no borok saka je Tripura hasteo edisi amchaini je 28টা chongmari mani 28টা সিট নি বাকি যে chongmari mani apno bari riwi bangrinani kok borok samani pia जों Tripura hasteni joto rajnaitik bodol te joto NGO no saka je 30টা সিট ni bisingo 50টা সিট khlainani ingkai abono Tripura hasteni Ganamukti Porishod rok sajagiani bagui जों tini bongni o je 30টা no 50টা khlaimani asajagiano ngui जों kai bongni o kokno phirok mungrina bagui sitini o rally je tamni bagui 30টা ni 50টা khlaiya tongnai karon 30টা ni 50টা khlaika kai जों jonogon bai tebo gana thangui samung khlaimano amo joto rajnaitik bodol joto NGOs no gosijak phiaba tini GMP ro gosia borok sawo 28টা chongmarin bising khorogni to nominated tongo borok sawo aron bising khorog te khorogni bari ke 32 tang thung baki ke borok nangjagya ngai जों omono saiman ka je GMP ro Tripura land ni to birudin birudi Tripura ni Tripura sarok ni borok birudi karon Tripura land sanamnani thangka kai kaisa जोंनो tabu rom nahari kok ni kok Tripura land refinery nani phanungkha nungni ajaga koita seat tong kai 28টা seat by 28টা chongmarin bisingti elected person by kono dino Tripura land remanya hai kaisa statehood khlaimanya जों aboni bagino 50টা जों जेसेके pano seat nango 50টা ta joton slai rajyo bharatborsh chikon rajyo bharatborsh goa ajagase 40টা assembly hekaba MLA tongo gai omo haikeno जों kaisa statehood sanamna thang hai tam criteria nang obo turuk chini IPFT sanamna ni degi thangui tongo gai tini जों amono obono joli buino hekaba kok phirmung rena bagan tini rally je tamni bagai Tripura sarni asik birudi ingkha GMP rok tangi Tripura sarni hamkraina oi mainya amono tuino जों tini o rally khailai tonga jawo gaite chini maharaja no je kurinai rok maharajni je hamya sanai rok no जों jesake pano o hasteote karelia o hasteo tong borono norna nangnai tei jodi no tei phaiya koi Chandon Chatterjee songtei binilogi song maharaj no kurina phakagi जों borono protection maharaj no जों protection rinai te borono o hasteo जों habrilia amono chini naharmung te chini Dr. Subendra de Bormano je bunai borono dakti arrest makhlaine abo जों salai tongo te जों te o himboto himung ni bisingte o hastini Tripura hastini joto Tripura sarok no amono जों prongnai je Dr. Subendra no ekate kubunni je Tripura sarok no tabu satogui tongmanok जों nugui tongo udoipuro je burino school lo thangpuro ro je henosta khlaimani ro gobangma jagabo Tripura sarok no bupre sapre khlai tongmani abo जों amono nugjago je Tripura hasteo chini Tripura kome ui thangka kubuni dofa bangi thangmani bagini amte hainuk jago aboni bagini जों chini IPFT naharmung Tripura land amo sarate chini banchani theke kono lama kore abono naharino जों tak sara Tripura bepi chini ADC amchayo chini IPFT song kaham samung khlai tongo dofani bagi samung khlai tongo IPFT obono state government ni thania proposal rijak tongo je ADC na je kono krome जों Tripura land nango ei Tripura land je kono krome जों ti khlainai এই আন্দোলন খাই তমানি বিসিঙ্গ जों দুইজন ক্যাবিনেট নি বিসিংতি খাইयै অলরেডি এপ্রুভ খাই রহকা এডিসি না আপগ্রেডেশন খাইনানি বাগৈ তাবক এডিসি যে তমানি Tripura ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তমানি ন আপনা আপগ্রেড খাই তাবো Tripura টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এই Tripura টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বমং বসলাইজাখা এবং ডিপার্টমেন্ট বা আপগ্রেড খাইজাখা তাবক 12টা দপ্তর তমানি বিসিঙ্গ তাব 42টা দপ্তর অলরেডি কেন্দ্র সরকার এপ্রুভ খাই রহকা আবো সিমিয়া যে এডিসি বিসিঙ্গ তাবক ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট পাওয়ার কरै फरेस्ट नि पावर करै चाकरी तलांगनानै आबनि पावर करै समस्त पावर न ताबक एडिसि नि यागो हेकबे टेरिटोरियल काउंसिल नि यागो या फरजाकनाय अब केंद्र सरकार नि थानिबो प्रपोजल रहजाखा स्टेट गवर्नमेंट एप्रूव खलाय रहमानि बिसिंग सेई जागाबो तिनि सिक्स शिड्यूल इंडियन कन्स्टिट्यूशन नि जे 125th अमेंडमेंट नि जागाबो थांगै ताबक जे प्रेजेंट तंगनाय सिनि एडिसि वा आतुकजाक अथॉरिटी वा आचुंगनाय जे सिनि जीएमपी नि Tripura नेतारक थांगैनाय आरो जागाबो ऑब्जेक्शन रै तंगयो ताम हनाय जे Tripura हामक्राय अब आगामी दिन तेबसे कमानानि पथे थांनाय जे टेरिटोरियल काउंसिल अब उंगैमैया हायकबा 30टा सीट तंगा जागाबा 50टा सीट जे इंक्रीज खलायजा माने आबनो बरक अपोज खलायो दैट मीन्स ताम जों नुखा और तिने 32 বছর एडिसि मानै तंमानि यागो हायकबा 32 বছর कावै तंमानि बिसिंग 300 पर्यंत सिनि Tripura सरकन एडिसि नि बिसिनि वाफि कंसा पर्यंत फाइनानि बागै पावर करेसिनि Tripura नि थानिबो এই পাওয়ার তাবক जों ताबो इमप्लिमेंट खालायनानै थांतानिव बरक अपोज खालायो माने तांबा Tripura तेबो बसकांगो
wanama sengsa hekaba tiprasana sokma songnani target borongni aboni yakni yoknani bagai hekaba borok je opus khlaimani no seng khaduoi tini rally khlainani thangai tongo sini borong ganang LDC ni CM Radhacharan Babu Debborma bini netritwe je ADC authority salok jagai tongmani hekaba je territorial council opus khlaijak mani aboni bagai seng bini kayano tini lukurokni division local division ni committee rokni bisingti khlaioi borni kaya tini wo sokjaknai ADC ni authority ni headquarter building buskango tei kaisa point tongo recently sengnuka thangnayo 23 tarik January 2020 je riang takobokok 40,000 ni saka kajak 22 বছর কাজাক ত্রিপুরা রাজ্য এই 22 বছর কাজাক রিয়াং তাকবক মিজোরাম नि फाइने रखनो তিনি বুফাংনি বলাইবাই থালিকনি বলাইবাই পদ্রেপর নালানি তৈসা হাইকবা পদ্রেপর বলংনি থারকবাই তিনি দিন কাতেখা 22 বছর কাতেখা ফিয়াবা তাবুক আইপিএফ তে বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমানি বিসিঙ্গ তেইসিনি বুবাগ্রানি লিডারशिपनि बिसिंति खलायै रियां 40,000 ना ত্রিপুরা हावनो पार्मानेंट सेटलमेंट बागै इंडिया गभर्नमेंट जे अंडर सिने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाहनि नेतृत्वे हेकबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि नेतृत्वे जे रियां 40,000 ताकबखंना त्रिपुराव पार्मानेंट सेटलमेंट रनान बागै जे डिक्लेयर माने बिसिंगो এই কাঞ্চনপুরনি ওয়ানসারক 23 তারিখ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুনি বার্থডে না সেলিব্রেশন খালাইনানি থাংতানিও চিনি বুবাগ্রা 186 নাম্বার তাবুক যে বুবাগ্রা তংনাই বিনি উপর আমসকে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ হেকবা আমসকে হামিয়া ককবাই শিলচাওই তিনি ভাষণ রেখা আবো খুব লাসিমা সংসা সুদ বুবাগ্রানো লাসিমা সংসা খালাইমানিয়া 12.5 লক্ষ দফানা লাসিমা সংসা খালাইমানি অমর হাইখলাইনা ত্রিপুরাসারকনি লাইবুमा जों कमाखा कमाई फैका ताबो कमाई दंगो आगामी दिनाव जोंते कमानानि रिलिया अ जागाबा बासावै आईपीएफ दे दुकमालिनि आरो कुमुलुं डिविजन कमिटिनि अंगै जों चंदन चटर्जी न त्रिपुरा राज्यवा तेता फासिदों चंदन चटर्जी एसिनि बुबाग्रानि साकाबो जे आक्रमण खलाय कक सामान्ना जों सेलेंगै तिनि बनि कायानाबो सकनानि बोखागो जों थांगै दंगो ते कैसा हंकाय रिसेंटली जों नुखा चिनि ताकु खरकसा हेकबा कुमारघाट डिविजन हेकबा कुमारघाट सब डिविजन ने अंदर चाकरी खलाय तंगनाय चिनि त्रिपुरासा डॉक्टर सुबेन्द्र देबबर्मा ब तिनि साधारण निने सरस्वती पूजानि चांदारिया हनैसे जों आं साक बहैनो डॉक्टर सुबेन्द्र देबबर्मा बाय थांगै आं जीबी हॉस्पिटल ट्रमा सेंटर मालायै कक सालायका तामनि बागै अमहाय इंसिडेंट अंखानि सिंमाने बिसिंगो ब अमन साका बनि बखक्ति खलाय प्रत्येकटा पूजा फाइका अंका 20,000 10,000 15,000 40,000 अमहायकै रां कालेक्शननि बागै बना चादारि रुफो के ताबु सरस्वती पूजा बहायनो 20,000 नि साका बनो रां कालेक्शननि बागै क्लाब नि होइते बनो रिसीव रहर पंगा ब रैमालिया 5,000 या फरमाने और रांनाबो खितारि कलाङै थाङोपो इंका नाया खबर नाया तंसि तंहनैनाय तंमानि बिसिंगो सारिक 2 दिन परे इंकाने सारिगा बिनि क्वार्टर गानाव थाङै कुथुमलाय बनो आक्रमण खलायका अब खूब वानामा सिंसा खरसाचिनि त्रिपुरासा डॉक्टर ब तिनि अमहाय आक्रमण खलायजाक माने अब बेलाय वानामा सिंसा बेलाय सेलेंगो तै कैसा नुखासों एसिनि उदयपुर डनबस्को स्कुल सिनि गोबांमा त्रिपुरासा सरायराव फरायनानै थांगो ए डनबस्को स्कुल फोरोंनाय बिनि कुंथाय कलरकनि बिसिंगो हायगा फातारहानि फाइनायरक फोरों तमानि बिसिंगो जों नुखा ए सरायरनि गार्जेननि उपर पर्यन्त आक्रमण खलायजाक माने अत्याचार खलायजाक माने अमहाय सारा त्रिपुराव अंगै दङ मियाफ्र नुखा सिनि सिमना हेकबा सिनि सिमना डिविजन बिसिंगो खरकसा सला सिक्लाब बिनि दलनि बार्डे चावै नवा किफिलमानि जराव लामा कासवै दाबाय आक्रमण खलायजाक ताबो जीबी हॉस्पिटल थैना कसा खलायजाक ताबो अमहाय साल ब्रम त्रिपुरासारकनि 12 लक्ष दफानि थानिव साल ब्रम अमहाय आक्रमण खलायजागै दंगो अबनि यागनि यक सकनानि लामा एकमात्रनो जों तिनि एडिसिना आपग्रेड खलायै एडिसिना कतालहासे त्रिपुरालेन स्नामैमान खांकाय ताबो बिप्लब बाबुनि यागो 13टा टीएसआर बैटेलियन तमनि हाय चिनि यागोबो 13टा टीएसआर बैटेलियन जखन फाइनाय हानि पावर जखन फाइनाय चीफ मिनिस्टर जखन अंगै मानाय जों बुचिनि बरकनो निरापत्ता रुइ मानाय आबनि बागैनो तिनि खादुयै এই সমস্ত ইনসিডেন্ট অমানিনো जों खादुयै तिनि जों अर दुकमाले हातिवो एडिसिनि हेड बिल्डिं राडा बाबुनि हेड बिल्डिं बसकाङो जों खादुयै फुंनानै थाङै दंगो अब बालायखानो खाकामाने कक ता माले 3 तारिख हमलंग आईपीएफ पिसं बरा मिसिल खाने 100 बार मिसिल खाते तो कोनो आपत्ति करे किंतु जे कक ती सही पर मिसिल खाने नै बागै कक अब बालायखानो सेलेंग हिसा कक निमानो गणमुक्ति परिषद सीपीएम नाकि एडीसीओ 43टा जे दप्तर नाने बागै केंद्र सरकार जे सुपारिश खेमेन बा प्रस्ताव खेमेने आबो नाकि सीपीएम गणमुक्ति परिषद गयसिया थानाय 20 तारिख गुवाहाटीआव जे मीटिंग माने अ मीटिंग
এডিসিনি চারিফাঙ্গা দং শিক্ষা দপ্তর তাই পিডব্লিউ দপ্তর সিনি মানগানাং এডিসি মেম্বার কুমত বর্মা বড় থাইনে কাবনে বিরোধিতা খাইয়া এই ধরনের একেবারে মিথ্যাচার বাজি কক সাউই তাতাল কক সাউই পরনে বিভ্রান্তি খাইয়ে খাইয়ে যে মিশিং কক সাকা ও বালাই খেয়ে সোलोंनाय ঘটনা আরে আইপিএফ 100 বার মিশিং থাকে কিন্তু বাহাইকে অবাহাইকে বাজি কক সাউই তাতাল কক সাউই এই ধরনের বড়কনে বিভ্রান্তি খেনে বাকি এই ধরনের মিশিং খেনে বাকি বড়ক সাকতা খাবো বালাই খেন সায়ানি সংখ্যা খাইও অবন তীব্র নিন্দা জানগো সেলঙ্গ এই ধরনের ঘটনা কোনো করেই जों एडिशनल क्षमता नानि बागै आर्टिकल 3A आर्टिकल 3K ओ जागा एक्चुअली 42 टा तत्व दङ आबुनि लगे खोना थाय 3K ओ आबो तामनाय हा तलाव जे एडिशनल का जे हा तलाव जे सम्पद दं माने ओ सम्पद नो शेयार शेयार मारनाय এই ধরনের যে তামনাই ক্ষমতাनि बागै जे कक सामानि ओ जागा हा ল্যান্ডनि बागै जे क्षमतानि कक सामानि सह ओ जागा जों प्राय 10 दफा दाबिति जे दाबिनो कक साका जागा এই রকম কোনো কক নিমিয়া যে এডিসিও যে ক্ষমতা নানি বাগै যে কক সাকা অবন বিরোধিতা খাইয়া আমতি প্রশ্ন করে এডিসিनि ক্ষমতাनि बागै जों দাবক থেকে ইয়া শুরু থেকে যখন 5th শিডিউল फिफ्थ शिड्यूल पर 6th शिड्यूल का 6th शिड्यूल पर যখন আসলে এডিসি যে 6th শিডিউল যে ক্ষমতা জাগতো ক্ষমতা পর্যাপ্ত ইয়া আফরু থেকে না সিনি আন্দোলন এবং সিনি জেএমপি নি কনফারেন্স থেকে আরম্ভ খাইয়ে সিপিএম যে পার্টি নি যে সম্মেলন এবং সময়ে যে সমস্ত কেন্দ্র সরকারের যে প্রস্তাব রাখানি কক বিধানসভা প্রস্তাব এডিসিও প্রস্তাব রহরে দাবি জানুনি ফাইতঙ্গ কিন্তু অবহাইকেই বরং মিথ্যা সাখানি কোনো সুযোগ করে তবে অব ঠিক যে এডিসিও যে 50টা আসনের বাকি যে প্রস্তাব খাইয়া আ জায়গা সিনি আসলে এডিসিও 50টা সিট নি জায়গা সাকা পরিষ্কারভাবে 32টা সিট থং 28টা তাবুক নির্বাচিত সংস্থান দङ নির্বাচিত মেম্বার দङ দুইজনা নমিনি দङ ও জায়গা তাই দুইজনা নমিনি খাইয়ে বরি রকম বাগै খাইমানো লাভা বরি খাইমানো বরি রকম বাগै নির্দিষ্টভাবে দুইজনা খাইমানো এতে 32 জন আংথং তাইলে পরে কতাল খাতাও ডিমিলিটেশন খাই ইলেকশন টিলেকশন খাই অবনে অ্যাভয়েড খাইমানো আর তাছাড়া সোंनाय জনগণই সে ক্ষমতা আংথং এক দুইজনা এমএলএ এডিসি মেম্বার বাড়ি ক্ষমতা আংথং আবসিনি লজিক গিয়া সিনি নাইমুংগিয়া সি নাইমুংকে প্রকৃত বরকনি ক্ষমতা আংথং জনগণনি ক্ষমতা আংথং জনগণনি ক্ষমতানি বিসিংতে এডিসি এলাকানি বরকনি উন্নতি আংথং 50 জন এমএলএ এডিসি মেম্বার খাকে 50 জন এডিসি মেম্বারনি রাং পয়সাनि সুবিধা বাড়ি নাই তবে এক সিনি রাজ্য 7 জন এমএলএ দङ এমএলএ রকনি 1,20,25,000 টাকা টিএডিএস বেতন বাড়ি নাখা এমএলএ রং সুবিধা খা কিন্তু জনগণ এটা সুবিধা খা এই যে 2 বছর কাতি সাং তখা জনগণনি কোনো চাকরি করে বাকরি করে সমন করে একটা কতাল খালামা খা একটা কতাল খালানো খা একটা মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা কিছু কোনো খায়া কিন্তু এমএলএ রকনি 1,16,000 টাকা বেতন বাড়ি ওই এমএলএ রক কাহামন খা কাই বরং দৃষ্টিকোণ হইছে নি দৃষ্টিকোণ কি জায়গা না পার্থক্য যে না বরং কাই এমএলএ রকনি ক্ষমতা বাড়ি থং রাং পয়সা বাড়ি থং বেতন বাড়ি থং এবং আবুনি বাগै বরং এমএলএ 50 জন এডিসি মেম্বার 50 জন খাইনি যে কক সাকা এতে সোंनाय জনগণনি ক্ষমতা নবাড়ি থং বরংনি ক্ষমতা বাড়ি থং বরংনি কল্যাণনি সামন্ত কাজে অবতি কোনো কক নিমিয়া কাজে এই ধরনের মিথ্যাচার খাই যে মিছিলনি কক সাকা অব সম্পূর্ণ নিন্দনীয় আমতে কোনো কক নিমিয়া যে এই ধরনের দাবি বামফ্রন্ট সিপিএম গণমুক্তি পরিষদ সমর্থন খাইয়া আমার কোনো কক করে এই ধরনের মিথ্যাচার কেবল বিভ্রান্তি তাংথং ত্রিপুরার জন্য আপমর জনগণ কেনসিনি অনুরোধ দंनाय শুরু থেকে जों যে আন্দোলন খাই ফেমেনি তাও আন্দোলন খাইনাই আইপিএফটি এই ধরনের মিথ্যাচার রাজনীতি কেন জানাই কারণ অবতো ঠিক অবশ্য তাও থেকেও বরং শুরু থেকে মিথ্যাচার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়ানো ত্রিপুরাল্যান্ড মানখানাই বাজি সলাইকা ওয়ার্কার থার চালাই লাইখা তারও এই যে ক্ষমতা আসলাইখা এনসি দেবর্মা শাখা ত্রিপুরাল্যান্ড মানায় নেংখা আবুনি বাগै সিনা আন্দোলন প্রত্যাহার খেয়েছিনাই এই সমস্ত মিথ্যাচার তো ভরাভরনে খাই দङ বরং পক্ষে অবসম্ভব কাজেই জনগণ কোনো বিভ্রান্তি তাংথং অবনি সিনি কর্মন্ত